जहानों पर तेरी रहमत, ज़मीनों आसमानों पर ज़मानों पर तेरी रहमत, तेरी रहमान है या रब। जहानों पर तेरी रहमत, ज़मीनों आसमानों पर ज़मानों पर तेरी रहमत। नबी के जाने सारों और प्यारों पर तेरी रहमत, नबी के जाने सारों और प्यारों पर तेरी रहमत। हिदायत के मीनारों चार यारों पर तेरी रहमत, रहमान है या रब। जहानों पर तेरी रहमत, ज़मीनों आसमानों पर ज़मानों पर तेरी रहमत, तेरी रहमान है या रब। जहानों पर तेरी रहमत, ज़मीनों आसमानों पर ज़मानों पर तेरी रहमत। जवानों बूढ़ों बच्चों मर्दों औरत पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह अपनी उन ख़वातीन को, अपनी उन बहनों को जो बेवा हैं, जो हालात से, मुश्किल हालात से फ़ाइट कर रही हैं, उन ख़वातीन को बुलाया गया है। और आज हमारे पास 42 ख़ानदान मौजूद हैं, 42 ख़ानदान मौजूद हैं जिनको हम राशन दे रहे हैं। ये सारी ख़वातीन जो आपको आसपास नज़र आ रही हैं, ये वो डिज़र्विंग फैमिलीज़ हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनको सपोर्ट करने वाला कोई ऐसा नहीं है। कोई शख्स अल्लाह को प्यारा हो चुका है, या इनका करने कमाने वाला डिसेबल हो चुका है, या फिर इनमें से डिवोर्स ख़वातीन हैं। ये एज़ यूजुअल जैसे हम पहले इन ख़वातीन को, अपनी इन बहनों को सिलेक्ट करते हैं, इनका पूरा डाटा लेते हैं और इसके बाद इनको कॉल की जाती है और इनको टोकन इशू किया जाता है। मुझे नाज़रीन करम, मैं आपको बताता चलूँ कि आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं, पाकिस्तान के हालात जो माशी तौर पे हैं, बहुत खस्ता हैं। और बिलखसूस मैं मुखातिब हूँ अपने उन लोगों से जो मुसलमान तो कहलाते हैं लेकिन ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके अपने माल को स्टॉक करके ताकि महंगे दामों बेचा जाए। वो लोग, उन्हें ना इंसानियत का एहसास है, ना ख़ास तौर पे इस गरीब तबके का एहसास है। आज हमारे पास जितनी भी ख़वातीन बैठी हैं इन हालात से दो चार हैं, और मैंने देखा है कि आज आटे का बहरान है पाकिस्तान में, और बहुत सारे वो लोग जो दिहाड़ीदार हैं, मज़दूर तबका है, वहाँ जाके पूरा पूरा दिन लाइंस में लगते हैं, इसके बावजूद उन्हें आटा नहीं मिलता। हालांकि पाकिस्तान एक ख़ुद कफ़ील मुल्क है, गंदम की पैदावार में ख़ुद कफ़ील मुल्क है। हर चीज़ हमारे पास अल्लाह सुब्हाना ताला ने वो नेमतों से नवाजा है। यहाँ हमारे पास फल, सब्ज़ियाँ, हर एक चीज़ यहाँ पर मौजूद है, मैसर है। लेकिन इसके बावजूद हम लोग मुसलमान तो कहलाते हैं, लेकिन हम लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी में, मुनाफाखोरी में, जो हमारी लालच है वो दिन ब दिन इंसानों की बढ़ती चली जा रही है। और मुसलमान होने के बावजूद और इन चीज़ों की ममानियत होने के बावजूद बहुत सारी अहादीस हैं, नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं कि मुसलमान जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है, वो शख्स जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है, वो अल्लाह सुब्हाना ताला की उस पर लानत है, फिटकार है। लेकिन इसके बावजूद लोग जानते बूझते हुए इन चीज़ों को स्टॉक कर लेते हैं, मार्केट से वो चीज़ें गायब हो जाती हैं, और इस तरह एक बहरान पैदा हो जाता है जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ जाती हैं, और वो लोग जो मज़दूर तबका है वो इससे परेशानी से दो चार होता है। और आप मुझे बताएं कि ये ख़वातीन जिसमें बेवा औरतें हैं, ये भी बेचारी वहाँ लाइनों में जाके धक्के खाती हैं, लेकिन एक आटे का थैला इन्हें नसीब नहीं होता। अगर आटे का थैला गवर्नमेंट की सब तरफ से कोई स्कीम होती है तो वो उन लोगों को मिलता है जिनका कोई रेफरेंस होता है या सिफारिश होती है। तो आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में एक आटा जो है, फ्लावर जो है, एक फैमिली के लिए बहुत अहम है। दूसरी खाने पीने की चीज़ें बेशक ना मिलें, लेकिन आटे के बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। तो वो औरतें जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बेचारी पैसा कहीं ना कहीं से इकट्ठा करके, मेहनत मुशक्क़त करके भी इसके बाद भी ये चीज़ें नहीं मिलती। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कोई ऐसा तबका देख रहा है जो इस सोच में है कि चीज़ों के रेट बढ़ेंगे और फिर इस चीज़ों को बाहर निकाला जाएगा, तो पाकिस्तान में गंदम की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एक इंसानियत की कमी है और एक सच्चे मुसलमानों की कमी है। जो चीज़ें ज़रूरत की हैं उन लोगों को स्टॉक कर दिया जाता है। इवन के रमज़ान जब आता है
تو رمضان کریم میں جیسے کہ دوسرے ملکوں کے اندر چیزوں کے مختلف بڑے بڑی اسپیشل آفرز لگتی ہیں، ایون وہ نان مسلم کنٹریز ہوتی ہیں، وہاں پر سستے داموں چیزیں بیچی جاتی ہیں تاکہ مسلمان سکون سے اپنے روزے رکھ سکیں، لیکن پاکستان کے اندر ان ساری چیزوں کو سراغ کر لیا جاتا ہے، غائب کر دیا جاتا ہے اور مہنگے داموں یہ چیزیں بیچی جاتی ہیں اور ریٹس بڑھ جاتے ہیں۔ تو بہرحال اپنے تمام بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو لوگ اس چیز میں انوالو ہیں، خدا را اپنی چیزوں کو مسلمانوں کے لیے وقف کریں، اپنے بہن بھائیوں کا درد کو محسوس کریں جو تکلیف سے دوچار ہیں، جو مشکلات سے دوچار ہیں۔ تو آپ یہ سوچیں کہ یہ چیزیں ہم بیچ رہے ہیں، تجارت کے طور پہ جو شخص کرتا ہے، تجارت حلال ہے اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سارا نفع بھی رکھا ہے اور اس کو حلال اور جائز قرار دیا ہے، لیکن اس غرض سے نہیں کہ آپ چیزوں کو سٹاک کریں، مہنگے داموں بیچیں اور لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کریں۔ تو آج کا جو راشن ہے، میری پیاری والدہ جو کینیڈا میں مقیم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت ریوارڈ عطا کرے۔ ایز یوزول جیسے ہم منتھلی راشن دیتے ہیں، آج بھی اس منتھ میں 23 جنوری ہے 2023 ہے، آج کے دن بھی اپنی ان بہنوں کو بلا کے، مستحق فیملیز کو بلا کے آج دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ایسے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جو منافع خوری میں آگے آگے ہیں، حرام کھانے میں آگے آگے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ جیسے سافٹ دل رکھنے والے، محبت کرنے والے، لوگوں کا احساس کرنے والے اور اپنے پیاروں کی تکلیف کو محسوس کرنے والے انسان بھی پیدا کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بہت بہت جزا دے جو میرے پیارے بہن بھائی ایج فار ہیومینٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مجھے یہاں چیزیں دکھانے کا یا اپنے ان پیاروں کو، اپنی ان بہنوں کو دکھانے کا یا بٹھانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اپنے معزز بہن بھائیوں کو بتایا جا سکے کہ آپ کی جو امانت ہے، آپ کا جو حق حلال سے بھیجا ہوا پیسہ ہے، وہ ہم نے صحیح مستحق لوگوں تک پہنچایا ہے، اور اپنے ان پیاروں کو بھی بتانا ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، جن کے فریج اللہ کی نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، جن کے ڈائننگ ٹیبل اللہ کی نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، تو جب وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کرے کہ جو اس کا شکر گزاری کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اور ہماری ان کوششوں کو قبول اور مقبول فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہانوں پر تیری رحمت، زمینوں آسمانوں پر، زمانوں پر تیری رحمت، جوانوں بوڑھوں بچوں مرد و عورت پر تیری رحمت، جوانوں بوڑھوں بچوں مرد و عورت پر تیری رحمت، برستی ہے صدائے آقا کی امت پر تیری رحمت، تیری رحمان ہے یا رب، جہانوں پر تیری رحمت، زمینوں آسمانوں پر، زمانوں پر تیری رحمت، تیری رحمان ہے یا رب، جہانوں پر تیری رحمت، زمینوں آسمانوں پر، زمانوں پر تیری رحمت، جہاں بھر کی بہاروں آبشاروں پر تیری رحمت، جہاں بھر کی بہاروں آبشاروں پر تیری رحمت، ہے سورج کی شعاعوں چاند تاروں پر تیری رحمت، تیری رحمان ہے یا رب، جہانوں پر تیری رحمت، زمینوں آسمانوں پر، زمانوں پر تیری رحمت، تیری رحمان ہے یا رب، جہانوں پر تیری رحمت، زمینوں آسمانوں پر، زمانوں پر تیری رحمت، فضاؤں کہکشاؤں پر، ہواؤں پر تیری رحمت، فضاؤں کہکشاؤں پر، ہواؤں پر تیری رحمت، نظر آتی ہے ماؤں کی دعاؤں پر تیری رحمت، تیری رحمان ہے یا رب، جہانوں پر تیری رحمت، زمینوں آسمانوں پر، زمانوں پر تیری رحمت، تیری رحمان ہے یا رب، جہانوں پر تیری رحمت۔
ज़मानों पर तेरी रहमत। मुअज़्ज़िन की आज़ानों सब ज़ुबानों पर तेरी रहमत। मुअज़्ज़िन की आज़ानों सब ज़ुबानों पर तेरी रहमत। नबी के शायरों और नात खानों पर तेरी रहमत। तेरी रहमान है या रब जहानों पर तेरी रहमत। ज़मीनों आसमानों पर ज़मानों पर तेरी रहमत। तेरी रहमान है या रब जहानों पर तेरी रहमत। ज़मीनों आसमानों पर ज़मानों पर तेरी रहमत। ख़यालो ज़हन पर या रब दिलो जा पर तेरी रहमत। ख़यालो ज़हन पर या रब दिलो जा पर तेरी रहमत। तेरी तारीफ के दम से हुस्मा पर तेरी रहमत। तेरी रहमान है या रब जहानों पर तेरी रहमत। ज़मीनों आसमानों पर ज़मानों पर तेरी रहमत। तेरी रहमान है या रब जहानों पर तेरी रहमत। ज़मीनों आसमानों पर ज़मानों पर तेरी रहमत। रहमान है या रब जहानों पर तेरी रहमत। ज़मीनों आसमानों पर ज़मानों पर तेरी रहमत। ख़यालो ज़हन पर या रब दिलो जा पर तेरी रहमत। ख़यालो ज़हन पर या रब दिलो जा पर तेरी रहमत। तेरी तारीफ के दम से हुस्मा पर तेरी रहमत। तेरी रहमान है या रब जहानों पर तेरी रहमत। ज़मीनों